Praise the Lord. प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो सुंदर अवकाश देइछंती तांको सानिध्य मध्यक आसीबा पई से प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी आपण मानको समस्त को ख्रिस्टियन नमस्कार जणाए बाइबल लवेस ट्यूटोरियल रो आज रो एई सत्य समाचार रो 14 अध्याय रे म आपण मानको स्वागत जणाउछि प्रभु आपण मानको प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करंतु आज हमें जो प्रसंग रे सत्य समाचार आलोचना करबा आलोच्य प्रसंग होछि धूली रो गर्व धूलीर गर्व धूली भी गर्व करे कौन करे धूली भी गर्व करे धूली पढ़िबा टिके आदि पुस्तक तार 2 पर्व 7 पर्व आदि पुस्तक 2 पर्व 7 पर्व ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। परमेश्वर कौन कले धूली रे मनुष्य को तैयारी कले ए धूली रे टिके श्वास वायु देले तेणु से कौन हैला जीवित प्राणी है किए हैला धूली हैला धूली माने किए मनुष्य ए धूली रो गर्व करे आज प्रसंग होछि धूली रो गर्व लिखा जाउछि परमेश्वर धूली रो मनुष्य को तैयारी कले ए धूली को श्वास वायु देले अब ए धूली कौन हैला अब धूली रो लास्टिंग केते दिन 70 की 80 वर्ष गीत संहिता 90 तार 10 पद ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆୟୁର ପରିମାଣ 70 ବର୍ଷ ଅବା ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ ହୁଏ। ତଥାପି ତହିଁର ଗର୍ବ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର, କାରଣ ତାହା ଶୀଘ୍ର ବହିଯାଏ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଡ଼ିଯାଉ। ए गर्व ए धूली कब भूली जाए जे मु ए जो शरीर धारण करिछि एटा 70 बा 80 वर्ष पय ए धूली 70 बा 80 वर्ष परे ए धूलीर वैलिडिटी सरी जिवो पुणी से धूली रे मिसी जिवो आत्मा धूली रे मिसिबन बाइबल कोन कहूछि आत्मा आत्मा दाता स्पर्श निकट को बाहुडी जिवो धूली एका धूली रे मिसी जिवो आत्मा धूली रे मिसिबन बाइबल कोन कहूछि गर्व परिश्रम आमे बेले बेले भूली जाऊ आमे धूली बोली जेते बेले चाकरी ही जाए व्यवसाय ही जाए पिला माने के ऊपर उठंती बा हमको मध्य प्रभु उठांती जब मंत्री ही जाए ऑफिसर ही जाए धनी ही जाए से भूली जाए मु धूली बोली गीत संहिता 103 14 କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଠନ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଧୂଳି ମାତ୍ର, ଏହା ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। कौन लेखा जाउछि आमे से आम मान गठन जानती कहीं जानती से तो गठन करिसंती आमे जानि ना से हमको केमती गठन करिसंती आमे तो धूली माने से धूली को बुझवा पाई से धूली रो जत्न नेबा पाई से धूली को चिकित्सा करबा पाई एते एते डॉक्टर एते एते साइंटिस्ट एते मेडिकल एते नर्स एते मेडिसिन कोन पाई ए धूली पाई ए धूली को टिके बनैबा जत्न नेबा पाई एते एते डॉक्टर आ बुझी भी पारु ना कौन लेखा अछि आबे माने जे धूली मात्र यहाँ से स्मरण करन ए धूली भूली जाए किंतु से स्मरण करन जेतरा आपण कष्ट किछि व्यवहार करबा आसे दंड देबा पे आसे प्रभु माने कोन करंती नाइ नै से धूलीटा छाडी दे
ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଧୂଳିର ଗର୍ବ। ଆମେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ଏତେ ଗର୍ବ? ଆଇବ ତାର 14 ପର୍ବ, ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ଆଇବ 14 ପର୍ବ, ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ସ୍ତ୍ରୀଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ ଓ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ତ୍ରୀଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଅଳ୍ପାୟୁ ଅଟୁ, ଏଇଟା ଦୁଃଖରେ ଅଳ୍ପାୟୁ ମନୁଷ୍ୟ। ଧୂଳିର ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଅଳ୍ପାୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୁବା ଲୋକମାନେ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ବୟସ ଇଲାକା ଲୋକ ମରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହଁ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଖାଇଲେ, ଚାକିରି କଲେ, ବ୍ୟବସାୟ କଲେ, ରିଟାୟାର କଲେ, ଘରଦ୍ୱାର କଲେ, ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଲେ, ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମେ ଅଳ୍ପାୟୁ ଅଟୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କେତେ ଆୟୁ? ଅଳ୍ପାୟୁ ସେ। ଆଉ ୟାର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଇବ ଆଉ ଲେଖନ୍ତି ତାର 20 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇବ 20 ପର୍ବ, ତାର 8 ପର୍ବ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ଉଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନ ତୁଲ୍ୟ ଦୂରୀକୃତ ହେବ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ। କଣ ତୁଲ୍ୟ? ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ଉଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନ ତୁଲ୍ୟ ଦୂରୀକୃତ ହେବ। এইଥିପାଇଁ ଗର୍ବ। ସ୍ୱପ୍ନ ପରି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବସା ଉଠା ହଉଛୁ, ଆମେ ମନେ ରଖୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧୂଳି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଧୂଳି। ଧୂଳି ଧୂଳିକୁ ଦୟା କରୁ। ଧୂଳି ଧୂଳି ସାମ୍ନାରେ ଗର୍ବ ନୁହଁ। ସେ ଗାଇବା ସମୟରେ ଗାଉଥିବ, ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ। ଏ କିଏ ମାଟି? ଏଟା ନିଜେ। ଆମେ ମାଟି, ଆମେ ଧୂଳି। ଯେସାଇ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ତାର 45:9 ଟିକେ ପଢିବେ। ଯେସାଇ 45:9। ଯେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ପୃଥିବୀର ଖପରା ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡେ ଖପରା ମାତ୍ର। ମୂର୍ତ୍ତିକା କଣ ତାର ଗଢ଼ିବା ଲୋକକୁ କହିବ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛ? ଅବା ତୁମ୍ଭର କର୍ମ କଣ କହିବ, ତାହାର ହସ୍ତ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରେ, ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ପୃଥିବୀର ଖପରା ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡେ ଖପରା ମାତ୍ର। ମଣିଷ କଣ ଅଟେ? ଖପରା। ଏ ଖପରା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏବେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ଯୀଶୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ନନ୍ ରିଲିଜିୟନ, ଆମର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବାଇବଲ ପଠେଇଲେ, ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡାକ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେରିକାରେ ଦୁଇଟା ଧର୍ମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ମାନେ ଟପ୍ 5 ର 5 ନମ୍ବରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଅଛି। ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଖପରା ଖପରା ପରମେଶ୍ୱର ସହ ବିରୋଧ କରିବ। ମୋର
प्रिय भाई भौणी मैंने मन रखि था गर्व कौन पाए आम जहाँ पाइछु कृतज्ञतार आम ग्रहण कर आईब तार 7 पर्व 9 पद टी देखो आईब 7 पर्व तार 9 पद ମେଘ ଯେପରି କ୍ଷୟ ପାଇ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ, ସେପରି ଯେ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଏ, ସେ ଆଉ ଉଠି ଆସିବ ନାହିଁ। मेघ जेपरी क्षय पाई अंतरित हुए सेपरी पाताल गलाई जे से उठी आसी पारेनी माटी रे मिसला पर उठी के आसी पारि बोली गला मनुष्य कौन भावुची मोर साधना बल रे मोर ज्ञान बल रे मोर तपस्या बल रे मोर बुद्धि बल रे मु जेमती चाहिबी मो जीवन को आयत्त करी प्रिय भाई बहन माने मु आपण मान कहिबा पाई चाहे आजिरो जीवन काली कि ना आमे आजि अछु काली कि एठी अछु सेठी नहीं मन रखिथ आज प्रसंग हूँ धूली गर्व जदि आपण जीवन रे मो जीवन रे किछि वृथा गर्व अछि जदि आपण देखिबे प्रथम वंशावली 29 पर्व 15 पद प्रथम वंशावली 29:15 କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ, ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦିନ ଛାୟାତୁଲ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। आंभ मान दिन कौन पृथ्वी रे आंभ मान दिन कौन लिखा जाए छाया तुल्य और स्थायित्व किसी नहीं किसी स्थायी नहीं आमे खाली मोर स्थायी ठिकाना बोलुच नहीं कि आम लिखा कौन प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस स्थायी ठिकाना अस्थायी ठिकाना कौन स्थायी धूलिर किसी स्थायी अच्छी गोटे पवन आसब धूली उड़ी कुआड़े पलैब जना गोटे पवन एटा आज धनी माने जानी ना सम्रांत लोक माने जानी ना मंत्री माने जानी ना जो माने माइक धरले भाषण मारुं जानी ना जने व्यक्ति आमको श्वास वायु दे कंट्रोल रे अछि प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपण को मते जेते बेले मध्य अनुग्रह करूछंती आमे बहुत केयरफुली आमे बंचला दर प्रभु आशीर्वाद करंतु वर्षटिया दियंतु देखिए बर्थडे रे भी गर्व हाँ पूरा टिके भलो खाउथिली तो से ए वर्ष मते टिके ठंडा काश सर्दी ज्वर हेइनी भलो खाइला रो नै ये टिके भलो ड्राइविंग करंती तो से एक्सीडेंट हेइनी कौन पाई गर्व मोर प्रिय भाई भौणी माने जाकुब कौन लिखुचंती तार 4 पर्व 14 पद जाकुब 4 पर्व 14 पद କିନ୍ତୁ କାଲି କଣ ଘଟିବ ତାହା ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଣ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ତାହା ସଦୃଶ। आमे का सदृश आमे कहूँ मु ता परी नाही मु ता परी नाही मते तार परी बोली भाबिबो नाही तुम्हें मते जानी न मु किए आमाने शब्द गुड़ा व्यवहार करू ना नहीं आमे करू तुम्हें मते जानी न मु किए मते ता परी बोली भाबो नाही मु तांको परी नुह मु यांको परी नुह आमे अनेक तरह प्रकार कथा कहिछु आमे अनेक तरह कहिछु आउ आमे फुटाणी मारिछु कौन लिखा जाइछि काली कौन घटिबो ता तो तुम्हें माने जानो नहीं जानी छंती कि आपण नहीं काली कथा आमे जानी नहीं तुमान तो जीवन कौन क्षण के दृश्य होय अदृश्य हुए एपरि बाष्प जो बाष्प तुम्हें माने तो ताहार सदृश कार सदृश
ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖୁ। ଆମେ ଯଦି ଗର୍ବ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିପାରିବା, ଜିନିମୟ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜିନିମୟ 9 ପର୍ବ ତାର 23 ଆଉ 24, ଜିନିମୟ 9 23 24। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, କି ଅବା ବଳବାନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ। ମାତ୍ର ଯେବେ କେହି ଦର୍ପ କରେ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ ଓ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା, ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏସବୁରେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ଧୂଳି କେମିତି ପ୍ରଭୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଲେଖାରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଗର୍ବ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗର୍ବ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଏଇଟା ଆମ ଭଳିଆ ଧୂଳି। ଧୂଳିର ଗର୍ବ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଶିଖିବା। ମୁଁ ବି ଦେଖେ ରାତିରେ, କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନ କଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ବାହାଘର ବି, ଆମର ବାହାଘର ସେମିତି ପ୍ରୋସେସନ ହେଇନି, ଏତେ ଦୂରରୁ ପ୍ରୋସେସନ କଲେ, ଆଉ ପୁରା ସେ ଗାଡି ଗୁଡାକ ଲଗାଇଥିଲେ, ବାଜା ମଗାଇଥିଲେ ଭଡାରେ, ଫୁଲମାଳ ଏତେ ପକାଇଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ପକାଇଲେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ମୋର ଓଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ହେଲେ ମୋ ନାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଅନ୍ଧାରରେ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆହୁରି କାହାକୁ ପକାଅ, ଖାଲି ମତେ ଆଣି ପୁରା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଅତି କମରେ ଗୋଟେ 40-45 ମିନିଟ ପ୍ରୋସେସନ ହେଲା, ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସନ ଗଲେ। এইটা ପ୍ରଥମରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଆସୁଥିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବୁଝିଲି ମୁଁ ତ ଧୂଳି, କିଛି ଔକାତ ନାହିଁ ଆମର। ସେଇ ଦିନରୁ ମୋର ଏଇ ଗର୍ବଟା ଆଉ ନାହିଁ। ମତେ ସେ, ଏବେ ତ ସେ ଫୁଲମାଳ ସୁନାମାଳ ପକାଇଲେ ବି କିଛି ହବନି, କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧୂଳି ଗୋଟେ। ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଯାଉଥିଲି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଅରେ ବାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାନ ଦାସ। ଆଉ କହିଦେବେ ମଝି ମଝିରେ ମହାନ ଦାସ ବୋଲି। ଆମେ କେତେ ମହାନ ଆମକୁ ଜଣା ନାଇଁ। ଜଣେ ଲୋକକୁ ଟେକିବାର ଅଛି, ଟେକ, ତାକୁ ମହାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମହାନ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ କେହି ମହାନ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୃଥିବୀରେ କେତେ କେତେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଛୁ, ଭଲ ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ ପଳେଇଲେ। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ତାଙ୍କ ପରେ ଭଲ ମଣିଷ ବହୁତ କମ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମନମୋହନ ସିଂ, ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଆମ ଦେଶରେ ଏମାନେ ବିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏତେ ନମ୍ର, ଏତେ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଆମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନେକକୁ ଦେଖିଛୁ, ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ନମ୍ର ଲୋକଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଲେଖାର ଅଛି, ତୁମର ବଳ ପାଇଁ, ତୁମର ଧନ ପାଇଁ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମେମୋରି ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି, ନିଜକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବୁଢା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ଧାରରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ବାପା ହେଇଥିବେ ପରା, ମୁଁ ଗାଡି ଅଟକେଇକି ଦେଖୁଛି। ତା ବାପାଙ୍କର ମେମୋରି ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମା, ହେଲୋ ଝିଅ, ଆସିଲୁ, ତୁ କାହିଁକି ଏଠି ଅଛୁ? ତା ନିଜ ଘରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଘରେ ଆମେ ରହିବାନି, ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହା ଘରେ ଆମେ ଆସିଛୁ? ସେ ଖାଇଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇନି ବୋଲି କହୁଛି। ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି। ପୁଅ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମାନେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସେ ପୁଅଟା ଗାଡିରେ ଆମକୁ ନେଉଥାଏ ଆଉ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଦିନେ ସେ ପୁଅଟା ତା ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଥିଲା। ତାପରେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଉଠିକି ବାଥରୁମ ଯାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ଏ ମା ପୁଅ ଟିକେ ବେଶୀ ଜାଗାରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ସେ ଖଟ ତଳେ ବସିଥିଲେ, ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଢୁଳେଇ ଢୁଳେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଶୋଇବି, ମତେ କେତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ହେଲା ଶୋଇନି। କେତେବେଳୁ ବସିଛନ୍ତି କେଜାଣି। ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ମା ଆଉ ମୁଁ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆମର ବି ସେ ଦଶା ଆସିପାରେ, ଆମେ ବି ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରିବୁ, ଆମର ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ, ଆମର ବି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ଗର୍ବର ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କାଲିକି ନଥିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସତ୍ୟ ସମାଚାରରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ସହିତ ଜଡିତ ଆମ ଜୀବନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏଟା ସତ୍ୟ ସମାଚାର। ଆପଣ ଯେତେ ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଇଠି ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 47 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 47। ଯାକୁବ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରବାସ କାଳର ଦିନ 130 ବର୍ଷ, ମୋ ପରମାୟୁର ଦିନ ଅଳ୍ପ ଓ ଆପଦଜନକ, ପୁଣି ମୋହର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରବାସକାଳୀନ ଆୟୁର ଦିନ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି? 130 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମାୟୁ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଆପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଘଟିବ ଆମେ ଜାଣୁନି। ଆମେ ଏତେ ଗର୍ବ କରିବା ବି ଭଲ ନୁହେଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଳ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା এই ଗର୍ବର ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। କାହାର ଗର୍ବ? ଧୂଳିର ଗର୍ବ, ଧୂଳିର ଗର୍ବ। କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ। କାରଣ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୋଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ିପଡ଼େ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣତୁଲ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଅଟୁ? ଆମେ ଘାସ ପରି ଅଟୁ, ଆମେ ଧୂଳି ପରି ଅଟୁ, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଅଟୁ, ଆମେ ଛାୟା ପରି ଅଟୁ। ତେଣୁ ଗର୍ବ କରିବାର କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ଏହି ଗର୍ବର ଆମେ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଗୀତ 90 ତାର 5 ଆଉ 6 ଟିକେ ପଢିବା ତ। ଗୀତ 90 ତାର 5 ଆଉ 6। ଯେପରି ପ୍ଲାବନରେ, ସେପରି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଉଅଛ। ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ, ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସେମାନେ ବଢନ୍ତା ତୃଣତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ତାହା ସତେଜ ହୋଇ ବଢଇ, ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ତାହା କଟାଯାଇ ସୁଖଇ। କଣ ହୁଏ? ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ବଢିବ, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସେ କଟା ଯାଇଥିବ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବୁକେ ଗୁଡାକ ଦଉଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟଲି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଥାଏ,
लोभ लगे देखा आम जो होटेल रहू बा जो घरे रहू 3 दिन भीतर फेरला बेलू से साथ आने इच्छा हुए इच्छा हुए मोर प्रिय भाई भौणी मैंने आपको आमर जीवन एति तेणु आम गीत रचक कौन कहते गीत संहिता 39 तार 4 पद हे सदाप्रभु मोहर अंतिम काल ଓ ମୋ ଦିନର ପରିମାଣ କଣ ମୋତେ ଜଣାଅ। ମୁଁ କିପରି କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ। से कौन देखो ये प्रार्थना यहाँ हूँ प्रार्थना कौन कहते हे सदा प्रभु मोर अंतिम काल और मो दिनर परिमाण कौन मत जनाओ मु किपरि क्षण काल स्थायी यह जानवा दियो मु किपरि क्षण काल स्थायी यह मत जानवा दियो। आज प्रार्थना करवा प्रभु कहवा प्रभु मु गोटे क्षण काल स्थायी मनुष्य मत जानवा दियो प्रभु। प्रिय भाई भौणी माने आमर गर्व को बुझीबा प्रभु अनेक थर सुजोग दियंती आम सामने अनेक युवा माने चली जाती छोट छोट पिला माने चली जाती जार कौन रोग न था बचाइबा किसी असुविधा नहीं माने जिते बड़ डॉक्टर पाखु भी नहीं पारे जो भी नहीं पारे किंतु बचाई पार आम कौन कर प्रभु कति आम नम्रता सहित जापर आम गोटे बढ़ुवा घास पड़े आम जीवन से कहते प्रभु मत यहाँ बुझा दिए जे मु किपरि क्षण कालुस्ते मु कहती आम गोटे खपरा कौन टू गोटे खपरा पाउल कौन लिखुंट द्वितीय करंथियो तार 4 पर्व 7 पद 4 पर्व 7 पद ମାତ୍ର ମହାଶକ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଣି ତାହା ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ ଏହା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଧନ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାଇଅଛୁ। कोठी पाइछु मृत्तिका पात्र रे पाइछु आमे कौन टू मृत्तिका पात्र खाली पात्र वंश लोक का मृत्तिका पात्र नुहंती समस्ते मृत्तिका पात्र जदि आम का छुआ मान ना भी दी था मृत्तिका पात्र मृत्तिका महापात्र मृत्तिका पंडा मृत्तिका खरा बढ़िया था मृत्तिका नायक मृत्तिका पानी आम जदि आम ना भी दी था मृत्तिका बोल के मृत्तिका बेहरा मृत्तिका साबत दे पारि था बुझी पार गोटे देवा कथा मृत्तिका पात्र आमे कौन भावुँ अक्षय पात्र कि पात्र अक्षय पात्र नहीं आमे कि पात्र आमे मृत्तिका पात्र महाशक्ति कहार महाशक्ति ईश्वर आमे केवल मृत्तिका अटू मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान अनुग्रह करंतु ए धूलीर गर्व जदि आम भीतर छोटिया छोटिया गर्व गुड़ा लिखार अच्छी प्रभु क्या दूर चिन्हती गर्वी को दूर चिन्हती गर्वी माने किए धूली धूली को चिन्हती ओ ए धूली को मु तैयारी करथुली एटा सेई धूली से जानती आमार जे धूली मात्र एटा से स्मरण कर आज सत्य समाचार रे आपण मान प्रत्येक कहवाई चाहूँ प्रिय भाई भौणी मान आम कौन कर प्रभु को कहीपर जे प्रभु मु आपण कतिक आसूची मत दयाकर साहय मोर प्रिय भाई भौणी मैंने हुए तो प्रभु आम किसी समय देवे
आमानकर स्वास्थ्य दिन को दिन खराब होछि स्वास्थ्य भल थिले भी लोक माने चली जाउछन हठात हठात आमे दुसंबाद सब सुनुछु आमे कोन करबा आमे हमर गर्व को आमे परित्याग कर चक्षु बंद करबा प्रार्थना करबा पे जिबा प्रार्थना करबा समय रे गोटे सेकेंड अपन समय नियंतु निज पाए अपन को जीवन रे मो जीवन रे जो गर्व गुडी को अछि ताकू छाड़ीबा पाए छोट छोट विषय गर्व से गर्व सकाशे आमे अन्य को क्षमा दी पारि न थाउ से गर्व सकाशे हम अन्य सहित मिलित होई पारि न थाउ से गर्व सकाशे प्रार्थना करी कहबा प्रभु को प्रभु मोर गर्वर ट्रीटमेंट मते करबा पे सहायता कर मु आपण को कति के आसुची प्रभु मोर गर्व ता परमेश्वर आमे प्रत्येक आपण को पाख आसुची प्रभु हमर गर्वर चिकित्सा करबा पाए प्रभु धूलीर जे एते गर्व आसी जाइछि प्रभु जनातरे अजनातरे प्रभु आमे किते जे गर्वी ही जाइछु प्रभु आमानकर गुडे विषय को नै गर्व प्रभु मु प्रार्थना करूछि प्रभु हम प्रत्येक को अनुग्रह प्रभु आमान को दया करो प्रभु आमान को अनुग्रह करो अनुग्रह करो अनुग्रह करो अनुग्रह करो प्रभु जेपर आमे प्रत्येक प्रभु बुझी पारिबु हमर जीवन रो स्वल्पता को अनेक थर प्रभु आमे गर्व करूछु वृथा गर्व करूछु आपण केवल आमान को धूली बोली छाड़ी दउछु आम जे धूली मात्र है आपण जानती आम जे धूली मात्र है आपण स्मरण करंती मु प्रार्थना करूछि आमान को आहुरी नम्र करो प्रभु आमान को जीवन यात्रा रे आमान के भीतर जो जो विषय को नै गर्व गुडी को रहिछि प्रभु तार चिकित्सा करिया पे आमान को सहायता करो प्रभु गर्व कहारी काम रे आसे नै गर्व मनुष्य को नष्ट करे ध्वंस करी पका प्रभु मु प्रार्थना करूछि आज जेते जन ऑनलाइन रे रहिछंती मोर प्रत्येक भाई भणी मान को पाए जे माने जूम रे रहिछंती जे माने यूट्यूब रे रहिछंती मु आपण हस्त रखुछि मु प्रार्थना करूछि प्रभु आगो को आमान को अनुग्रह करो प्रभु केवल आमे प्रत्येक प्रभु निज को सजाड़ी पारिबु हम जीवन रो एक गर्व को आमे बाहर करि पारिबु प्रभु माने गत दिन मान को अनेक विषय गर्व करिछि प्रभु दया कर आमान को क्षमा कर प्रभु आमे जे खपरा प्रभु आमे कोठी रे गणा न अनेक थर प्रभु आमे गर्वर कथा कहू अनेक थर प्रभु आपण के सम्मुख रे आमे गुडी कथा कहि पकाओ आमान को क्षमा करो प्रभु आमान को क्षमा करो प्रभु प्रभु अमेरिका प्रति आपण को दया हो प्रभु भारत प्रति आपण को दया हो प्रभु अनेक आपण को जानती नहीं ग्रहण करती नहीं प्रभु वो प्रार्थना करुछि दया करो आउ किसी दिन दया करो प्रभु आपण को बुझीबा पई सुजोग समय दियो बापा आमान को दया करो प्रभु धूलीर गर्व धूलीर अभिमान धूलीर फुटाणी प्रभु आमे दिन मान को देखो प्रार्थना करुछि आमान को मध्य प्रभु अनुग्रह करो जेपरि नम्र भाव रे जीवन काटी पारिबु प्रभु आमे बुझी रखिबु जे आमे धूली मात्र केते बेले श्वास वायु बाहरी जीव आमे जानू ना या बुझीबा पय आमान को मध्य सहायता करो प्रत्येक को आपण को बलवंत स्थित रखिली प्रभु आपण को दया गुण रे आपण कढी नियंतु
ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବି। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ